मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपनी इल्मी, इस्लाही और फिक्री आबियारी करते रहें। और दिसंबर के महीने में 25 दिसंबर को पूरी दुनिया के ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन मनाते हैं, क्रिसमस डे के नाम से, कि ईसा अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को पैदा हुए थे। अब अगर हकीकत देखी जाए, कई उलमा ने तहकीक से ये साबित किया है कि 25 दिसंबर ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश नहीं है, दलाइल से साबित किया, और इनकी खुद अपनी बाइबल के अंदर मौजूद है कि ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए थे बैतलहम के करीब, बैतलहम एक जगह का नाम है, वहाँ पैदा हुए थे, और चरवाहे बकरियों को चराया करते थे, और रात के वक्त विलादत हुई थी, जबकि उस मकाम पर दिसंबर के महीने में बर्फबारी होती है। और भी कई दलाइल मौजूद हैं जिससे पता चलता है कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश में मौसम गर्मी का था। तो क्रिसमस, ये क्राइस्ट का माना कहते हैं, ये ईसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं, और मिस कहते हैं इज्तिमा और जमा होने को, कि मसीह के पैदाइश के दिन जमा होना, इसको ने ये नाम दिया। और इस दिन को मनाने के लिए जो खराफात, जो फहाशी, जो उरियानी इस ज़मीन पे बर्पा की जाती है, और अपने इस बातल नज़रिए के इजहार के लिए नाऊज़ु बिल्लाह माअज़ल्लाह कि इस दिन अल्लाह का बेटा पैदा हुआ था, इस नज़रिए पे ज़मीन फट जाती, आसमान टूट जाता, समंदर चर जोड़ते कि इतना बातल नज़रिया अल्लाह के बारे में इन्होंने अपनाया, अल्लाह की ज़ात के साथ इस कदर इन्होंने शरीक ठहराया। उस बातल नज़रिए के इजहार के लिए, खुशी के लिए 25 दिसंबर को यह दिन मनाते हैं, और पूरी दुनिया के अंदर इस दिन को मनाने का बाकायदा इंतज़ाम होता है। ईसाई दुनिया ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात की खूब धज्जियाँ उड़ाते हैं, मना दिन रहे ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का, और खिलाफ वर्जी किसकी कर रहे हैं? ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात की। ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात ये थोड़ी थी कि शराब पियो और फहाशी और उरियानी का काम करो। इनकी बाइबल इनके कामों की तरदीद करती है कि ईसा अलैहिस्सलाम के मज़हब में शराब हराम थी, फलां फलां चीज़ें हराम थी, जिनका तुम 25 दिसंबर को एहतमाम करते और नौज़बिल्लाह उनका इर्तिकाब करते। और अफसोस उन मुसलमानों पर है जो इस दिन ईसाइयों की तकरीबात में शिरकत करते हैं, बाकायदा केक काटते हैं। डूब मरने का मकाम है कि तुम किस नजरिए की तरदीद, किस नजरिए की हमायत के लिए जा रहे हो। उनकी तकरीब में शिरकत से उनके नजरिए की तायद होती है, तक़वियत मिलती है। वो तो इसलिए खुशी मना रहे हैं नौज़बिल्लाह अल्लाह का बेटा पैदा हुआ था, और इनको तो वोट चाहिए। कहते ही हम हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं। हमदर्दी का इजहार शरीयत की हुदूद तोड़ कर नहीं किया जा सकता, शरीयत की हुदूद में रहते हुए किया जाता है। वो तो अपने बातल नजरिए का इजहार कर रहे हैं 25 दिसंबर को, और तुम उन्हें मुबारकबाद देने के लिए उनकी तकरीब में जा रहे। खुसूसन उन मुसलमानों के लिए खुसूसन पैगाम है जो यूरोप के अंदर मुकीम है, जो ईसाई मुल्कों के अंदर मुकीम है, जिनके रवाबत और ताल्लुकात ईसाई मज़हब के लोगों के साथ बने हुए हैं। उनके लिए लम्हा फिक्रिया और सोचने की चीज़ है कि उस दिन ये उनको मुबारकबाद देते हैं और उनको हदिया और गिफ्ट पेश करते हैं कि हम अपने इस्लाम के नज़रिए के ख़िलाफ़ चल रहे हैं। बाज़ उलमा ने यहाँ तक फतवा दिया है कि अगर कोई उनकी तायीद में ये बात कहता है कि तुम ठीक कर रहे हो, उसका निकाह ही टूट जाता है, वो इस्लाम से निकल जाता है। तो अगर गलत समझते हुए भी मुबारकबाद देता है, तब भी शिरक के अंदर पड़ता है, शिरकिया काम के अंदर पड़ता है। तो हमने गैर मुस्लिमों की जितने भी त्यौहार हैं, जितनी भी तकरीबात हैं,
مسلمان نے ان کا بائیکاٹ کرنا ہے اور اس دن لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ پیدا نہیں ہوئے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے ہمسر کوئی ہے ہی نہیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ سوال کریں گے عیسیٰ علیہ السلام سے، قرآن میں موجود ہے کہ اے عیسیٰ تم بتاؤ، تم نے ان کو کہا تھا کہ میری ماں کی اور میری پوجا کرو؟ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے یا باری تعالیٰ میں ان سے بری ہوں، میں نے نہیں کہا ان کو، میرا ان کو کوئی یہ پیغام نہیں تھا، میں نے تو آپ کی عبادت کی دعوت دی تھی۔ ان کو شرمندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو سامنے لا کر ان سے سوال کریں کہ میں ان سے بری ہوں، ان کے کام سے، انہوں نے مجھے اللہ کا بیٹا بنایا، انہوں نے مجھے کبھی اللہ بنا دیا، کبھی الوہیت کے 3 حصے کر دیے، یہ سب ان کے باطل نظریے ہیں۔ اللہ نے قرآن کے اندر سب سے زیادہ جس کو بیان کیا ہے وہ نظریہ توحید کو بیان کیا ہے، عقیدہ توحید کو بیان کیا ہے، اپنی وحدانیت کو بیان کیا ہے، اور سب سے زیادہ نفی قرآن میں جس کی گئی ہے وہ شرک کی گئی ہے کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ کو ایک مانو، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ ہر ایک کو ہدایت نصیب فرما کر اسلام کی روشنی نصیب فرما دے کہ موت سے پہلے پہلے یہ تمام دنیا کے عیسائی اس ظلمت اور اندھیری اور تاریکی سے نکل کر اسلام کے نور کے اندر آ جائیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لیں، قرآن کو تسلیم کر لیں، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ لہٰذا ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم اس دن نہ کسی عیسائی کو مبارکباد دیں گے، نہ ان کی تقریب میں شرکت کریں گے، اور نہ ہی ایسا عمل کا اظہار کریں گے جس سے ان کی تائید ہو۔ لیکن ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں ان کو تو اپنی وزارتوں کی، اپنے ووٹوں کی، اپنے عہدوں کی فکر ہے، ایمان جاتا ہے چلا جائے، انہیں کوئی فکر نہیں، ایمان چلا جائے، ان کے ہاں ایمان جانے کی کوئی ان کو پریشانی نہیں ہے، ایمان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کو تو اپنے عہدے کی فکر ہے، اپنے مال، لالچ، ہرس، اس کے اندر یہ مبتلا ہیں۔ تو یہ جائیں گے، وزراء بھی جائیں گے، بڑے بڑے لوگ جائیں گے، جا کر ان کی تقریبات میں شرکت کر کے باقاعدہ کیک کاٹیں گے اور بھرپور تائید کریں گے اور ایمان سے فارغ ہو جائیں گے۔ اللہ نے کتنا قیمتی ایمان دیا، مسلمان ذرا کبھی سوچ کر تو دیکھے، کتنی محنت سے انسان کچھ نیک اعمال کر کے نیکیاں اکٹھی کرتا ہے اور اس طرح کا عمل کر کے اپنے ساری نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تم شرک کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے سارے نیک اعمال ضائع کر دے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment